Bonjour, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo va vous trouver en pleine forme, Inch'Allah, vous ainsi que tous vos proches. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les récentes informations concernant le voyage au Maroc et les informations qui concernent donc les sommes que vous pouvez faire rentrer sans problème, ainsi que des informations sur les cadeaux, les seuils de cadeaux, les trottinettes électriques, etc. Donc restez avec moi. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et partager les vidéos pour que l'information soit partagée avec un maximum de personnes. Donc concernant le premier sujet qui concerne donc les cadeaux, avant 2023, donc jusqu'à présent, le seuil c'était de 2000 euros. Et il ne fallait pas que ça soit en termes de cadeaux la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire entrer 5 téléviseurs par exemple avec une valeur de 2000 euros, parce que c'est 5 fois la même chose. Donc ce seuil a été élevé à 2500 euros cette année. Et il y a toujours cette restriction que ce ne soit pas la même chose. Donc vous pouvez faire rentrer tous les cadeaux que vous souhaitez à votre famille, à condition que ce ne soit pas la même chose en plusieurs fois. Dans le passé, il y avait aussi des restrictions sur la conduite de votre véhicule. Donc c'était pas possible de faire conduire votre véhicule par un membre de votre famille, par exemple, qui réside au Maroc. Ce n'était pas possible, enfin sans procuration qui est signée ici dans votre pays de résidence. Ce n'était pas possible aussi de faire conduire votre véhicule par quelqu'un qui n'est pas votre époux, épouse ou les enfants. Et donc, pour des raisons d'assouplissement, donc il y a des assouplissements cette année 2023, et il y a des nouveautés dans ce sujet. Donc, si vous allez, si vous avez l'intention de faire conduire votre véhicule par un membre de votre famille qui habite au Maroc, il n'est plus question, ou vous n'avez pas besoin forcément maintenant, de faire un document, une procuration au consulat dans votre pays de résidence comme c'était avant. Vous pouvez simplement écrire un document que vous signez vous-même, donc il n'y a pas besoin de faire une procuration au consulat. Si vous partez au Maroc avec un ami, des copains, des copines, des voisins, des voisines, enfin voilà, quelqu'un, même s'il n'est pas de votre famille, il peut tout à fait conduire votre véhicule s'il a un permis européen. Donc la restriction que cet membre qui va conduire votre véhicule soit un membre de votre famille a été aussi levée. Donc voilà, si vous partez avec des copains, vous êtes fatigué, ils veulent prendre le volant, il n'y a pas de problème. Ils peuvent prendre le volant sans problème, il n'y a pas besoin de procuration il n'y a pas besoin qu'il soit de votre famille, comme avant. À condition, encore une fois, qu'il ait un permis européen. Donc ça concerne la voiture. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a parlé des... Oui, voilà, pour les trottinettes électriques. Si vous faites rentrer une trottinette électrique et que vous passez à la douane et que ils remarquent que vous avez une trottinette électrique, il faudra laisser une caution, une sorte de caution de 150 euros. Tout simplement pour qu'ils s'assurent que vous allez la faire sortir, trottinette électrique avec une batterie, tout simplement pour qu'ils s'assurent que vous allez la faire sortir par la suite. Et donc une fois que vous allez la faire sortir, vous allez récupérer votre somme. Cette information a été diffusée sur plein de chaînes. Voilà, je la diffuse à mon tour. Soyez prudents pour les trottinettes électriques. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Donc maintenant, passons au sujet suivant qui concerne la somme que vous pouvez faire entrer au Maroc sans problème. Donc je dis la somme que vous pouvez faire entrer sans problème par l'avion ou par la voiture.
Donc la somme, si vous comptez faire entrer de l'euro, du dollar, en gros de l'espèce, enfin, que ce soit de l'espace, espèce d'ailleurs, ou sous forme de chèque postal ou de chèque cadeau. Si vous comptez faire entrer de l'argent qui n'est pas le dirham, eh ben, vous avez tout à fait la possibilité de faire entrer la somme que vous voulez, je dis bien la somme que vous voulez, à condition, il n'y a pas de plafond, à condition de déclarer donc la somme qui dépasse les 100 000 euros, 100 000 dirhams, pardon, les 100 000 dirhams, donc 10 000 euros. Tout ce qui dépasse 10 000 euros, vous avez l'obligation de le déclarer, tout simplement pour faciliter la sortie d'une partie ou de la totalité de cet argent-là. Par exemple, vous avez comme projet de faire construire une maison ou d'acheter une maison, vous pouvez tout à fait faire entrer la somme nécessaire à votre achat. Mais si ça dépasse 10 000 euros, eh ben, vous avez l'obligation de signaler la somme qui dépasse. Et comme ça, au retour, si vous repartez avec l'argent que vous n'avez pas utilisé, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de difficulté. Par contre, maintenant, si vous avez de l'argent en dirham qui dort chez vous, ici, dans votre pays de résidence, et que vous dites, tiens, j'ai ma petite tirelire, j'ai envie de l'utiliser cette année pour les vacances, et ben, sachez que vous n'avez pas le droit de dépasser 2000 dirhams. Vous n'avez pas le droit de faire entrer de l'argent qui dépasse 2000 dirhams. C'est la même somme pour la sortie. Donc de toute façon, que vous comptez faire entrer du dirham au Maroc ou le faire sortir, vous n'avez pas le droit de dépasser 2000 dirhams. Voilà tout ce que je voulais vous dire en très concentré. Donc j'espère que ces informations vous seront utiles. Donc si vous rentrez bientôt ou que vous êtes déjà parti au Maroc, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec la douane et votre expérience tout court concernant les différents points que je viens d'aborder. Ou nous raconter un peu si vous avez des nouveautés ou des choses à partager. C'est toujours utile de partager les informations avec les autres nos internautes. Et voilà, et j'espère que vous allez passer des très très bonnes vacances, Inch'Allah, avec vous, votre famille. Donc je vais tout simplement répéter tout ça en arabe. Donc salam alaikum, كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال إن شاء الله. اليوم غادي نبارطاجي معكم بعض المعلومات الهامة بطريقة يعني كونسونطري كومون دي. كاين بزاف ديال الناس اللي كيديروا بزاف ديال الفيديوهات باش يقسموا هاد المعلومات، فانا دابا اختصرت كل شيء، يعني كاع المعلومات اللي جديده كتخص يعني السفر الى المغرب، وغادي يعني نحكي لكم في هاد لا فيديو. فبقاو معايا الا كنتو جداد. مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنىكم يعني كنتمنى ديروا ابوني ولايك لا فيديو باش يوصلكم دائما الجديد وتعم الفائده. دونك بالنسبة للموضوع الأول، فأنا غادي نبدأ يعني بالموضوع ديال السيارة. شحال هادي إلا كنتو بغيتو تدخلوا، ملي كتدخلوا السيارة ديالكم، إلا كنتو بغيتو يعني شي واحد في المغرب اللي غادي يسوقها، فكان خاصكم ضروري ديروا وكالة في القنصلية في البلد الإقامة ديالكم. عاد ممكن هاد السيد أو السيدة تسوق يعني يعني تتحرك بالسيارة ديالكم. فمن باب التسهيلات فهاد الامر ما بقاش دابا ضروري، فممكن تكتبوا غير ورقه بيدكم، يعني ما بقاش ضروري انكم ديروا وكاله في بلد الاقامه. ممكن ديروا وكاله في المغرب او وتصادقوا عليها، او لا تكتبوا ورقه يعني بيدكم والامر ولا اسهل. يعني من باب التسهيلات اللي ولات دابا، فما بقاش هاد لا ريستريكسيون راه ما بقاتش، يعني ما بقاش داك الوكاله في بلد الاقامه ضروريه. ممكن تكتب ورقه نتايا وتكون عندك غير مثلا لا كارت ناسيونال ديالك كاينه و... وتكتب ورقه وتسني عليها، فهذا ولا كافي. بالنسبه لشحال هادي يعني حتى العام اللي فات،
فالسيارة إلا كانت مرقمة في الخارج وكان شي واحد يعني باغي يسوقها واخا يكون مثلا ساكن في دولة أخرى مثلا، فكان خاص يكون يا إما الزوج أو الزوجة أو الأطفال هما فقط اللي كان عندهم الحق يسوقوا يعني هاد السيارة هادي. فحتى هاد لا ريستريكسيون حتى هي ما بقاتش، فحيدوها. ولا دابا اي واحد ممكن سوا الصديق ديالك او يكون مثلا تلاقيتيه في المغرب ويكون من بلد اخر، ماشي ضروري يكون ساكن في نفس بلد الإقامة ديالك، فممكن يتحرك بالسيارة. فقط يكون عنده بيرمي أوروبيان، يعني بيرمي ديال أوروبا كافي. واخا مثلا تلاقيتي مع ولد عمك أو بنت عمك أو شي جار أو شي صديق مثلا ساكن في إسبانيا وانت ساكن في فرنسا أو في بلجيكا أو في هولندا، وتعرفتي عليه أو لا من العائلة ديالك وبغيتيه يسوق السيارة ديالك، فممكن. فما بقاش مشكل، يعني ما بقى لا مخالفة لا والو في هذا النطاق. دونك حتى هذه تسهيله من التسهيلات في الحقيقه. شحال هذه كان الواحد الا عيا واخا يكون شي واحد يعني من العائله ديالك خاص يعني كانت هاد لي ريستريكسيون صراحه كتصعب الامور. دابا الحمد لله فهي ما بقاتش، فكيسهلوا علينا جزاهم الله بخير. يعني الحمد لله منين تحيد هادشي. الموضوع الاخر ما قبل الاخير فكيخص لي ترونتينات دونك اللي عندهم لا باتري. فهاد لي ترونتينات الا كنتو غادي تدخلوهم مثلا ولقاوهم عندكم في الجمارك، فخصكم تخليو واحد 150 اورو 150 ديال الاورو في الديوانه، وكيعطيكم عليها واحد الورقه تو سامبلومون باش يتاكدوا بانكم غادي تخرجوهم فاش تكونوا خارجين. يعني هذيك العجله الكهربائيه فهي غادي تخرج غادي ترجع. وكنظن يعني فاش غادي تردوهم يعطيوكم هذيك لي 150 اورو ديالكم، تبينوا ليهم انكم عندكم ديك الورقه يعني اللي عطيتو اللي يعطوكم هما في الاول فاش دخلتوا. والموضوع الاخير فهو كيخص النقود اللي ممكن تدخلوهم او تخرجوهم من المغرب بدون مشاكل. يعني الواحد كيخدم تماره كيضرب تماره هنايا كيجمع الفلوس، فما نبغيوش يعني الواحد يديولو فلوسو هكاك او لا يخلص شي ضريبه او لا يخلص شي غرامه. فالمبلغ اللي مسموح به يعني باش تدخلوه الا كان بالنسبه للعمله الصعبه في السيت ديال الجمارك كيقول بانه ما كاينش سقف. يعني ممكن تدخل العمله الصعبه اللي بغيتي تدخل اي مبلغ بغيتيه من العمله الصعبه. شرط ما يفوتش 10,000 ديال الأورو، 100,000 درهم. يعني 100,000 درهم فممكن تدخلها بدون مشاكل. داكشي اللي كيفوت ديك 100,000 درهم فكيتلزم عليك باش تعلن به للجمارك، دير به تصريح للجمارك. يعني الثمن اللي كيفوت 10,000 أورو خصك ضروري تصرح به. ما عرفتش واش غادي تعشر عليهم الا فاتوا 100,000 درهم او لا، ولكن خصك ضروري تصرح به. وهادشي كيسهل عليك انك يعني الا بغيتي تخرجهم عاوتاني، مثلا كنتي ناوي تشري شي دار او لا كنتي عندك دير شي مشروع وما كتابش او لا درتي المشروع ديالك وشاتولك فلوس وبغيتي تخرجهم، فكتخرجهم بدون مشكل لان كيكون عندك التصريح ديالك في الاول يعني كتبين منين جاوك هاد الفلوس. هذا بالنسبه للعمله الصعبه. او لا كنتي غادي تداوي في شي بلاد او لا كنتي غادي يعني سياحه في شي بلاد اخرى تركيا او لا اي بلاصه، المهم القيمه ديال المبلغ ما تفوتش 100,000 درهم 10,000 اورو. وداكشي اللي كيفوت 10,000 اورو فخصك تصرح به. ممكن تخرجو لكن خصك تصرح به. دابا الا كان عندك شي فلوس يعني بالدرهم ناعسين في الدار وقلتي راه اش غندير نديهم نتصرى بهم هاد الصيف، فما خاصكش تفوت 2000 درهم. الا كانت عندك مبلغ ديال الفلوس بالدرهم ما خاصكش تفوت 2000 درهم. وهذا الشيء كيف ما كانت يعني طريقة العبور سواء عبر الطائرة أو لا عبر الباخرة أو يعني نقاط العبور اللي ديال المغرب كاملة ما تفوتش 2000 درهم في الدخول وما تفوتش 2000 درهم في الخروج، وإلا فغادي يكون عندك غرامة مالية. يعني إلا فتي هاد القدر هذا راه كتولي كتساهم في التضخيم، يعني غتغرق الدرهم ويقدروا يديروا ماشي غيقدروا راه غيديروا لك غرامة مالية.
هادشي اللي بغيت نقول لكم، كنتمنى أن هاد الفيديو تكون يعني مفيدة ليكم، ومرة أخرى ما تنساوش تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم والعائلة ديالكم باش تعم الفائدة، والسلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.